аз тарафи Тиллобозор байни 6-му 7-ум дарвоза да тамошобино ина падвалашда магазини Халифа Kids кушодашдагиай ҳам қадар либосои фасони кӯдакона доранд. касоне ки оптови бо мегиранд иҷада килоакӣ мефурӯшанд. ина марамат каседа дар кораи рақамашон ҳаст дар экран муроҷиат кунанд ё ки биёен. дидена вориди падвал ки гаштен ина диден ряди магазинҳои шишагӣ дуюм магазин мешава Халифа Kids. ира бинен охи ҳамаи арзон айбовар мекунанд. килош 130 сомонаи оптовида двойкачиҳои фасон куртои хушрӯ ва ира бинен духтарако чихе хушрӯ ҳамқа арзон. аввалин магазини Халифа Kids кушода шудаги ки инамин намуд либосакҳои фасона килоакӣ мехарен. бинен 130 сомон нархи оптови 1 килош. 1 килода мумкин чанд та либоси ҳам хали меброяда. марамат ҳамқа арзонтон меафта духтаро барои савдо мегирен барои фарзандотон мегирен ҳатман Халифа Kids биёен. бозори Корвон тарафи Тиллобозор падвал байни 6-му 7-ум дарвозара падвалаш нолевой қатор. мана вориди ами 7-ум дарвоза ки гаштен падвалаш диден баъд аз лесница нолевой қатор инами дуюм магазин мешава. биёен ҳамқа интихоб васеъ иҷада ҳам духтарона ҳам писарона. ин амҷо чизе ки мегирен либоси кӯдакона нархшон 130 сомон килош вар мекунен. 1 килода мумкин ки 3-4 та броя. ина ино 6 та меброя чанд та меброя 1 килода 130 сомонай ана ҳисоб кунен хитон чанди меафта. хулас ҳамқа арзонай успед кунен биёен размеро ҳамаш ҳастай. ира бинен тамошобино анами тройкаҳои фасоне ки 220 сомонай ина марҳамат килоакӣ фурӯхтестиян оптовиша дар Халифа Kids нархошон нархи 1 килош 130 сомонай. мисол нами як пачкада 5 та дора мумкин ки 100 сми баафтатуна 100 сомони донаш меафта. аммо 5 донаш агар 3.5 кило броя ҳисоб китоб кунед нами 100 сомони меафта. тамошобино марамат метавонен биёен Халифа Kids харидорӣ кунен. мисол иқадар меғалта ки тройка иҷада бо ҳаст инаи намуд модело ки 1 килоша мехарен 6 та меафта дури 1 килода чанд та меафта 1 килош 130 сомонай. беҳад боракошон арзон. марамат куртка доранд инахе двойка доранд тройка доранд ҳама чӣ доранд. донаям мефурӯшанд. ҳамё дона чанд смайдашмо донаша 150 мефурӯшанд. диден 150 сомон иҷада леке дигар нуқтаи савдода 220-250 ҳам ҳастай. ҳатман Халифа Kids биёен. бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 6-му 7-ум дарвозара падвалаш нолевой қатор Халифа Kids гӯя нишонтон метиҳанд. мана марамат бинен ряди магазинҳои шишагӣ нолевой қатор беҳад интихоб васеъ. иҷа шумо меша ки ҳар хела гирен. ана иҷада бо курткачиҳои фасон доранд донаш 80 сомоная бори гуанҷуай ва ёра метонен килоакӣ гирен. мана ҳама намудаш ҳастай двойка тройка чизе ки гирен арзонай. тамошобино ҳатман биёен. Алейкум духтарои хушрӯй набуда магазини Халифа Collection Kids курткаҳои ҳама ҷода 300-250 сомонора бинен 80 сомон кадиян духтарако борои гуанҷу. ира бинен тамошобино ва ира бинен ина хитонда шуба гирифтен. марҳамат навбати кӯдак кушид дар Халифа Kids анами хел курткачиҳои фасон омадаи 80 сомон бовар мекунен. ҳамқа хушрӯчай бо килоакӣ ҳам доранд. касоне ки оптови мегиранд килош 130 сомонай ки да 1 килои чанд та меброя. хулас биёен. бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 6-му 7-ум дарвоза падвалаш Халифа Collection магазини наврия нолевой қатор мешада. нолевой қатор доставка доре на ина диден кило карда бор карда метиемтона. тамошобино беҳтарин вариант якумин магазине ки ҳам хел килоакӣ мефурӯшанд дарами шумо мадидон набор гирифтестам то ин ки подписчико агар хабар надошта бошанд биёен ина оптови мегирен дона мегирен ё ки барои савдо мегирен мисол хитон омаданен ҳатман биёен. ихе донаи чанд сумай 80 сомон шояд шрӯ некем арзон галта некиб гуфтамонам кило ай 10 кило зиёд ҳисоб мекунем духтаракои хушрӯй ма ай 10 кило зиёд оптум ҳисоб меша. ирам ҳози қариб нархи оптум додестем духтаракои ма барои ки оптавико ай 10 кило зиёда мо кило мекунем. 10 килош ҳам чанд сум меша оқа зиёд 1300 сомон. марамат ки 1300 сомон да шумо як гала бори хушрӯи фасон мегиред. хулас Халифа Collection биёен.
اینقدر دویکچه‌های فسون دویکا ترویکا همش باری نو تماشا بینا با نرخش نمیگن چند سمای دخترکای خوشروی من نگاه کنین از 110 سومونه ترویکچه‌های گوانجوی که کاتش که نمیکنه ویاسکوش اوریجینال تا 130 سومون زیاد نه 130 سومون دیدین تماشا بینا چه فسونانه مرحمت خلیفه کیتس مگزین نو شدگی مگزین کودکانه حتما بیاین همه چیشون ارزانه کیلوش باشه 130 سومون که اگر کیلو تگیرن در 1 کیلو 3-4 دانه دویکه ها میگنجد نرخش شما در 60 سومونی 70 سومونی 80 سومونی میغلطه دخترا که یک دانه ای هر کس میدونه که در مگزینای سنتر بالاها 300 سومون هر یک تا یا به حد نرخ خوبن تماشا بینانی عزیز کسانی که اپتاوی میگیرن از 10 کیلو بالا اپتاوی حساب میکنن نرخ 1 کیلوش 130 سومون اینا نگاه کنین خریدارا را هداین تماشا بینانی نگاه کنین اینم خود دویکه اینا ترویکای فسون همش نبینن ترویکا را خوش گیره وقتی کیلو میگیرن اپتاوی میگیرن 1 کیلوش 130 سومون حساب کرده میشه تصور کنن که 1 کیلو در چند تا میره خلاص بیاین مگزین خلیفه کلکشن کیتس مرحمت مگزین نو ششم دروازه پدول میدراین دستی چپ میگردن مورا میبینین تماشا بینو طرف تیلا بازار بین ششم و هفتم دروازه پدولش نولیوی قطار حتما اومده انتخاب کنن ایجا بیننده چه دویکچه‌های فسون ترویکای خوشرو کورتکا همه همینا نرخشون ارزانه این مگزین نو شدگیان باوری دارم که بروشون مخلطون میشوه اینا چی برای سودا میگیرن چی برای مثال کودکاتون میگیرن حتما بیاین و دخترها نگاه کنین پیژامای فسانی باری گوانجو 45 سومون شدگی تماشا بینا هم دخترانش هم پسرانش هسته مرحمت خلیفه کیتس ده همه همینا 45 سومون کردم 70 سومون 80 سومونه پیژامای باور کنین عجایبات صفتش با بیان یک بوره گای پیش بینین من چی از میره در کرایتون میتونین پیدا کنین دستف کایم دوران اگر امکانیت اومدن نداشته باشین حتما بیاین بازار کاروان طرف تیلا بازار بین ششم و هفتم دروازه پدولش نولیوی قطار خلیفه کیتس تماشا بینا اینجوری نم خیلی پالتوچو هسته اینا هم خوشران غوصه نه غوصه که خوشران دخترکو رزمیرو 1 ساله تا 5 ساله 6 ساله را داریم نرخشون اکسیه کلان کدگی 200 سومونه پرکورا همگی 100 سومون گفته دیدن بهترین تماشا بینا 100 سومون اسپت کنن ای شایش دخشرو ای شایش دخشرو باور کنن بهترین نقطه سودا شده شدگی اینا چی دونه میگیرن چی اپتاوی میگیرن همش نرخای ارزان کتی پیشنهاد شدگی